Hello everyone, welcome to Equipat. Aji Daily Newspaper Simplified. আমি লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। So, our first topic is Operation Parakram. Then, GI Tagor upor eta topic ase Hema Committee Report and others. So, okay. So, our first topic is Operation Parakram আৰু এইটো Parakram topic to GS paper 3 and prelims কাৰণে relevant হয়. Okay, so এই topic to আমি হঠাৎ কেলে পঢ়ি আছো. Let's see that. Okay. So, former Chief General S. Padmanabhan, who led the Indian Army during Operation Parakram. Operation Parakram কেতিয়া হৈছিলে আমাৰ এইটো Operation Parakramৰ বিষয়ে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ 2001 ৰ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্ট অ্যাটাক হয় হেতু কথা মনলৈ আহি যায় হয় নাই so Operation Parakram against the Pakistan has recently passed away so recently তেওঁ ঢুকাই থাকিলে আমি এই আগৰ ফটোখন আমি চাম এতিয়া so Mr. Padmanabhan who led the Operation Parakram so হেতু কাৰণে এই নিউজটো আমি পঢ়ি আছো right now এই ফটোখন দেখিছে আমাৰ এতিয়া so ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো যেতিয়া আমি পঢ়িম so ইয়াত পাৰ্লিয়ামেন্ট অ্যাটাকৰ ওপৰত পিকচাৰটো দিয়া হৈছে so কিয় হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে কিছু আমি পাষ্টলে যাও আজি এই বিষয়ে the conflict was the second major India Pakistan confrontation post 1998 nuclear test যেতিয়া দুইখন কান্ট্ৰি nuclear test conduct কৰিলে of course এটা কি হল যে it increased the tension amid both countries then the first কোনটো আছিলে Kargil war 1999 then triggered by December 13 2001 parliament attack already কি হয় আমি যেতিয়া post 1998 লৈ যাওগে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট যেতিয়া কন্ডাক্ট হল হেতু obviously insecurities and tensions create কৰিছে and after that আকৌ কি হল parliamentary attack হৈ গল যত 14 জনকৈ মানুহ তাত মৃত্যু বৰণ কৰিলে so ইন্ডিয়া তাৰ কাৰণে কি হয় কাক ব্লেম কৰিলে পাকিস্তান বেসড টেৰৰিষ্ট অৰ্গানাইজেচন লস্কৰ-ই-তৈবা and জৈশ-ই-মহম্মদ but পাকিস্তানে তেওঁলোকে এটো একচেপ্ট কৰি লোৱা নাছিলে so after that কি হয় যে ইন্ডিয়া কি লঞ্চ কৰিলে in response to those attacks India initiated a massive military build up military standoff eta start korile in code name Operation Parakram kiman ki korise sam ami troops were deployed along the Indo-Pakistan border jitu sensitive borderline ase tat amar troops bor artillery then armies goteibo tate stand off hoi thakile and the line of control in the disputed Kashmir region so এই অপাৰেশন কি হয় যে অপাৰেশন পৰাক্ৰমটো একচুয়ালি এটা কি কেনেকুৱা এটা মোটিভেট কৰিছিলে যে ইটস এ শো অফ স্ট্ৰেংথ যে ইন্ডিয়া উইল নট টলাৰেট এনি কাইন্ড অফ টেৰৰিষ্ট aggression okay so the operation aimed to demonstrate India's resolve and readiness for potential conflict যিকোনো conflict হলে ইন্ডিয়া তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব কাৰণে ready আছে and positioning troops for an eyeball to eyeball confrontation with Pakistani forces so etu eta stand up asile je India strength to show korile so ei operation parakram tur pora ami actually ketaman lesson learn koribo paru ki je dialogue aru negotiation or through bahut conflict ami avoid koribo paru then আকৌ কি হয় যে ওয়াৰৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ কাৰ ওপৰত পৰে সিভিলিয়ানছৰ ওপৰত পৰে so তেনেকুৱা কিছুমান আমি লেসন ইয়াৰ পৰা লাৰ্ন কৰিব পাৰো so negotiation mutual confrontation তাৰ থৰে আমি actually war avoid কৰিব পাৰো because war কি কৰে usually আমাৰ কমন মানুহখিনি তাৰ ভুক্তভোগী হয় alright so operation পৰাক্ৰমটো বিষয়ে আমি পঢ়িলো then so Sirarakhong Chilli বা Hathei Festival simply okay so নামটো pronounce কৰিবলৈ অলপ টান হয় নাই so এইটো কিহৰ কাৰণে নিউজত আছে আৰু কোনখন পেপাৰত আমাক লাগিব let's see that so এইটো মণিপুৰৰ উখৰ ভিলেজত এইটো সেলিব্ৰেট হৈছে সাবদে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ হয় okay so festivals and cultural traditions of India
তাত আমি GS পেপাৰ 1ত ৰিলেট কৰিব পাৰো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হঠাৎ আহি যাব পাৰে মেথছ অফ দ্য ফলোইঙত যে এইটো কি ফেষ্টিভেল হয় আৰু ক'ত এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় GI টেগ কেতিয়া পাইছিলে সো তেনেকুৱাকে then GS paper 3 for agricultural products and GI tags and source the some review. Okay, so Sirarakhong Chilli ba Hathei Festival. Let's see, let's explore more about this. So context and this Sirarakhong Chilli sab kinekwa dighol hoy ekdom 8 inch hoy etu. Okay, so a festival to a Hathei festival to set take place on August 19 and 20 in Sirarakhong village, Ukhrung district, Manipur. আমি এই প্লেসটোৰ নামটো মনত ৰাখিম উখৰুল ডিস্ট্ৰিক্ট মণিপুৰ and it marks the revival of 4-year tradition disrupted by COVID-19 pandemic. So এই কোভিড যেতিয়া আহিছিলে লকডাউন হৈ থাকিলে আমি সকলোবোৰ বন্ধ হৈ থাকিলো ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেশন নহলে সো 4 বছৰৰ মূৰত আকৌ এই সেলিব্ৰেশনটো হ'ব এই জলকীয়াৰ সেলিব্ৰেশনটো হ'ব ইয়াতে okay so let's know more about this. So GI tag ketia paisile this Sirarakhong Chilli earned its GI tag in 2021 confirming its originality. Okay, so GI tag pabo karone ekhon specific area pora pabo lagibo hoy na so dekhaise je that so 2021 ot GI tag pale and it confirmed that ei jolokia to okol ei area tote grow hoy. Okay, so in May 2024 the GI title was updated from Hathei Chilli Manipur to Sirarakhong Hathei. Okay, so namটো তাৰ পিছত change হ'ল 2024 okay so এইটো অকল মণিপুৰতে গ্ৰো হয় আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট খনৰ নামটো থাকিলে উখৰুল ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ মনত ৰৈ গ'ল এইটো বিষয়ে then so characteristics to some ami already photo khonot dekhisu this chilli is known for its impressive length reaching up to 8 inches so 8 inches dighol jolokia itu it's rich in calcium and vitamin C contributing to its demand both within and outside Manipur okol Manipurte yar demand nohoy belegoto ase then over 80% of 300 households in Sirarakhong cultivate this chilli, marking it a primary income source. Etu tar local manukhinir karone eta primary income source hoy. This year's festival is expected to produce around 25 tons of chilli with dried chilies priced at 1000 per kg. Kiman demands out 1 kg 1000 koi. And fresh at 200 per kg. So আমাক কিমান কেজি কিমান দাম এইবোৰ নালাগে বাৰু জাস্ট ফেষ্টিভেল টোৰ বিষয়ে কোতে মই এইখিনি বস্তু এড কৰি দি দিলো so demand and supply samami the festival serves as a crucial platform okay to promote and sell this chilli addressing the high demand and compared to its limited supply so demand kiman hoise supply kiman hoise okay so supply limited buli koise then global recognition sao ei photo khon sao apnaloke so US Vice President Kamala Harris okay even she praised this the taste of this chili so sao global acclamation u paise etu jolokia then ako sorry conclusion to anisu ami etia so a festival to ki hoy it does not only celebrates local agricultural products but also showcases rich cultural heritage of Ukhrul district. Okay, so Ukhrul district or jitu cultural heritage heitu dekhuaise. Okay, then and its return after a 4-year hiatus highlights community's resilience
and the ongoing importance of the Sirarakhong Chilli of the region's economy and culture. So, এই যে কোভিডৰ পিছত 4 বছৰ ধৰি পেলাই এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হোৱা নাছিলে, বাট মানুহখিনিৰ ৰিজিলিয়েন্সটো চাব, তাৰ লোকেল যিখিনি পপুলেশ্যন আছিলে তেওঁলোকে এই কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে, দে আৰ ব্ৰিঙিং ইট বেক এগেইন, এক্সটিংক্ট হ'ব দিয়া নাই। এইটোৱে দেখুৱাই তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰ্জ আছে, যিটো ৰিজিলিয়েন্স আছে, সেইটো দেখুৱাইছে। So, এটা কুৱেশ্যন লৈ অহা হৈছে, consider the following about geographical indications of goods, Registration and Protection Act 1919. So, GI tag খনৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন অনা হৈছে। It is used for agricultural, আমি keywords বোৰ নোট কৰি যাম, agricultural, natural and manufactured goods and service, manufactured goods and service. For a product to get GI tag, the goods need not to be produced or processed or prepared in that region. Correct and non-correct? Let's see. So, option only A, only B, both and none. So, question 2, yes, মই কিছুমান লৈ আহিছো ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন, ষ্টিল আপোনালোকে নিজে এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি চাব এইটো, এভৰিডে আমি MCQ ডিছকাছ কৰি আছো ইয়াতে। So, a geographical indication identifies goods with special characteristics originating from a specific geographical area. Special characteristic to some, যেনেকৈ আমাৰ এই চিলিটো উখৰুল ডিস্ট্ৰিক্ট মণিপুৰতে গ্ৰো হয়, বেলেগ কতো হোৱা নাই এইটো। It applies to agricultural, natural and manufactured goods. The goods must be produced, processed and prepared in the designated region. তাতেই হ'ব লাগিব। Okay, so second statement to wrong বুলি গম পাই গলো আমি। The registration of a geographical indication is valid for 10 years. So, এইটো এটা important point যিটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, and it can be renewed for additional period of 10 years. আকৌ 10 year কাৰণে এইটো renew কৰিব পাৰিব। So, geographical indication যিটো act আছে তাৰ ওপৰত কিছুমান ইনফৰমেশ্যন অনা হৈছে এতিয়া। So, passed by a protection act to geographical indication of goods, registration and protection act 1999 কেতিয়া পাছ হৈছিলে? December 1999, and it provides for registration and protection of geographical indications in India. যিবিলাক unique products আছে, কোনবা unique য'ত area grow হয় নাই? So, administered by Controller General of Patent, Designs and Trademarks. আৰু ইয়াৰ যিটো registration center আছে, এইটো ক'ত আছে? এইটো চেন্নাইত আছে। So, ইয়াৰ ওপৰত এটা PYQ আছে ইয়াতে, যে 2018 আহিছিলে, India enacted the Geographical Indication of Goods and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation to কাৰ লগত? ILO, IMF, so under WTO. So, answer is D. এইটো আমি জানোৱে already. So, GI tagৰ ওপৰত question আহি যোৱা আমি দেখিছো। So, আহিছে মানে এইটো নহয় যে আকৌ নাহিব। So, question আহিছে মানে আকৌ repeat হ'ব পাৰে আমাৰ। So, our next topic is Justice Hema Committee Report. Justice Hema Committee Report. Syllabus cover কৰিম আমি GS paper 2, governance and social issues, আৰু এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? The Hinduৰ পৰা। The Hindu বুলি নহয়, এইটো actually multiple paperত এইটো issue আহি আছে কেইবাদিনো ধৰি পেলাই। So, Justice Hema report টো কিহৰ লগত জড়িত বা তাৰ purpose কি আছে তাৰ ওপৰত question হ'ব পাৰে। So, let's understand more about this. Then, the Justice Hema Committee report exposed widespread sexual exploitation and rights violation against women in the Malayalam film industry. So, ইয়াত এটা particular film industry ওপৰত mention কৰি গৈছে, Malayalam film industry কেনেকুৱাকে
women actress বিলাকৰ ওপৰত sexual exploitation হয় তেওঁলোকৰ rights violation হয় সেইটো expose কৰিছে কোনে the justice Hema Committee report so এই কমিটিটো কোনখন film industry ওপৰত যদি question কৰে যে ক'ত expose কৰিছে এইটো sexual exploitation and all তেতিয়া আমি মালায়ালাম film industry বুলি ক'ব পাৰো আৰু এইটো আমি rights violation and sexual exploitation ৰ লগত আমি জড়িত বুলি পেলাই মনত ৰাখিব পাৰো in case যদি আমাৰ question আহে so এনেকুৱা reports বোৰৰ ওপৰত question আহে purpose या কি findings বিলাক so that's why it is very important so key findings key so the submitted 5 years ago to the Kerala government a report to disile then identified 17 forms of exploitation across 30 different industry categories সকল film industry নহয় বহুত জেগাত বহুত workplace sexual exploitation of women এটো আমি already পঢ়ি আহিছো so ইয়াতো ইয়াত mention কৰা হৈছে issues কি sting couch lack of amenities and threats against complaints so এইবিলাক অকল মালায়ালাম film industry বুলি নহয় বহু film industry বা যেটো entertainment industry আছে তাৰ বিষয়ে আমি often পঢ়ি থাকো casting culture বিষয়ে যত when the female actress is forced to do something or she is taken advantage sexual advantage by the person who is positioned in higher authority right so tenekuake casting culture বিষয়ে পঢ়িছো যিয়ে মানুহৰ কি হয় যে people are bound to choose between their personal boundaries and career goals and it's very essential etu jate ei issue to iman important hoi goise je we must address it now and we need to find a solution lack of amenities bhal amenities nai female actress bilakor karone junior artist bilakok as a slave type treat kore tenekua ke ase then threats against complaint jodi complain koribo bisare tar against threat dibo so it's very important jate okol film industry buliye nohoy jikono industry ya jikono workplace female employee bilake jate safe and respectful environment eta pai to work more productively so that's very important and this issue must be addressed or jikhini amar legal framework ase heikhini jate proactively implement hoy amar kuno female kuno mohilai jate bhoy koribo na lage je moi eitu complain korile more against totai kiba problem hoi jabo boli pelai so tenekuake so it's not only related with film industry now so confirm the casting couch practice in the industry so casting couch to practice hoi ase boli pelai wat koa hoise then background to samami so justice k Hema actress Sarda and IS officer 3 Balasa Kumari so tinijoniya panel hoy it formed in response to the women in cinema collective so tar response ot eitu committee formation hoisile aru finding kisumane amak eta reality check dise je though ami bahut koi thaku women are safe now we have lawfully protected and all but not really the reality is different so major concerns ki dekhwaise power group it wants producers not to cast actors out of favor so power group ki hoy etu ami khub pai thaku enikwa social media hok ba Instagram tenekwa ke যে Kangana Ranawateও বহুত কৈছিলে কিবা কিবি যে she was boycotted by the mafia group বুলি পেলাই so আমি ইমান নাজা বাৰো so কিছুমান এনেকুৱা major influential producer या director থাকে যিয়ে যিখিনি যিয়ে তেওঁলোকে casting couchৰ কাৰণেও demand কৰিব পাৰে বা they want the actress to do whatever they want okay so if they refuse to do that তেতিয়া হলে কি হ'ব they will be boycotted so তেনেকুৱা কি যিবিলাক power group আছে so power groups বিলাকক তেওঁলোকে কি কৰিছে warn korise etia jate ki hoy not to cast actors out of favor koribo na lage etia aru okay so film releases can be blocked without a film chamber of commerce NOC so NOC no film releases can be blocked so NOC no hua ke kuneo etia ki hoy film bila film খন তেওঁলোকে ব্লক কৰি দিব পাৰে এনো পারফেক্ট এনওসি এখন লাগিবই রিলিজ হবো কারণে then lack of changing rooms toilets on
sets causes health issues. So কৈছে যে যিবিলাক background বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, glamours, fame and all, but ভিতৰত যিখিনিয়ে কাম কৰি থাকে, they know more about these issues. So কৈছে যে in fact changing room, toilets এইবিলাকৰ অৱস্থাও খুব বেছি শোচনীয় বুলি পেলাই. Then so junior artists face 19-hour work days and poor treatment. So etu okol film industry bule nohoy, hokolo industry ba hokole tenekwai hoy se junior artists bilakok kenekwa treatment kore. Then no written contracts lead to non-payment of promised wages. Then men often assume women willing to perform intimate scenes on screen are also willing off set, reflecting unprofessionalism. So at a typical male chauvinism or kotha koise, then if a girl actress is performing or doing an intimate scene and they are ready to do it offline also, okay, so offset also, to tenekwa ke teoloke bhabi loy se teoloke movie jodi tenekwa intimate scene koribo parise, real life photo paribo. So this is the typical male chauvinism, typical male thoughts jitu. Okay, so এইবিলাক key findings এই justice Hema committee release কৰিছে, যিটো আমি actually feel কৰি থাকো but আমি নকও তেনেকৈ. So way ahead কিছুমান দিয়া হৈছে. The report is a wake up call. It is a wake up call বুলি কৈছে for the industry to address exploitation and gender inequality. এই keywords kita sabo. In case the gender inequality ya sexual exploitation or report amar question ahe main so ami ei committee khonor bikhoy report to ami at add kori dibo parim. So it's a wake up call for the entertainment industry jate ei exploitation jitu hoi ase hetu jate address koru ami, the issues bur ami find out koru aru solution uliao ami as a civil society and industry leaders to act. Siblak civil societies ase, then industry leaders ase, hiyote jate kiba eta step loy silently mute hoy jate mute spectator hoy sai na thake etu bikhoye, recommends a tribunal to handle serious issues faced by women in industry. So eta tribunal jate thake aru jibur women enekwa harassment feel kore, sexually exploited hoy, teoloke jate ei issue তেওঁলোকৰ ইস্যুবোৰ সাবমিট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইস্যুবোৰ এড্ৰেছ কৰা হয় ফৰ সলিউশন. সো এইটো way ahead দিয়া হৈছে. সো এটা কোৱেশ্চন লৈ অহা হৈছে, the prevalence of sexual exploitation in the workplace undermines women's participation in the workforce and their overall empowerment. So discuss the impact of such exploitation on women's careers and mental health. Propose strategies that organizations and the government can implement to combat sexual exploitation and support survivors. So answer to likhi apnaloke amar telegram group ot send koriba pare. So ami eta preparation kori asu civil service or karone. So tenekwa situation hobo pare je in future amar office oto hobo pare, tetia ami kenekwa ke step lom. So আমি আমাৰ জুনিয়ৰ্স খিনিক আমি কেনেকে তেতিয়া সাপোর্ট কৰিব পাৰিম, ইয়া আমাৰ লগত হৈ থকা মানুহখিনিক আমি কেনেকে সাপোর্ট কৰিম, বা আমি নিজে যদি ইন কেস আমাৰ নিজৰ লগত হয় আমি নিজকে কেনেকৈ তেতিয়া সম্ভালি লম. সো এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ভাবিব হৈছে. সো এই আনসারটো আপোনালোকে লিখিব, লিখি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত সেন্ড কৰিব. সো that will be evaluated by our experts. So etia aisu amar last article to loike, Assam's new initiatives for Majuli's heritage and tribal welfare. Okay, etu aji tribune ot ahisile ratipoa for jitu Assam specific hoy tar karone related hoy and prelims or karone etu related hoy. Let's see. Majuli is declared protected area. Restriction on land transaction within 5-kilometer radius of Borpeta Hotro and Bordwa Than, and new concept of micro-tribal belt and block to be introduced. Let's understand more about this. So, the Assam government has introduced new initiatives to preserve Majuli's cultural heritage. Majuli, amar jitu cultural heritage to কি কৰিব এতিয়া আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে. সো ফাৰ্স্ট কিৱৰ্ডছ আমি চাম, প্ৰিজাৰ্ভ মাজুলিজ কালচাৰেল হেৰিটেজ, সাপোর্ট
ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ আমাৰ জনজাতীয় সংগঠনসকলক জনগোষ্ঠীসকলক then expand social welfare and this include declaring Majuli a heritage block. মাজুলীক এতিয়া এটা হেৰিটেজ ব্লক হিচাপে ঘোষণা কৰিব ইয়াৰ ৰিকগনাইজ কৰিব যাতে মাজুলীৰ কি হয় মাজুলীক প্ৰটেকশ্যন এতিয়া মাজুলীৰ যিবিলাক ইউনিক নিডছ আছে সেইবোৰ যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থকা হৈ থাকে সো তাত থকা বস্তুবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হওক যাতে যেনেকে তেনেকে তাত যি টি ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিজ নহয় যাতে okay so creating micro tribal belts and blocks ako amar already tribal belts and block ase etia micro tribal belts and block kisuman bonabo for social welfare and expanding the Orunodoy scheme jitu amar poverty alleviation scheme ase etu etu proharit koribo these measures reflect a commitment to protecting Assam's heritage and enhancing social welfare. So objective key, purpose key. So protect Assam's heritage. Majulik protect koribo as a heritage block and aru ki bridhi koribo situ social welfare, samajik welfare to bridhi kora karone. Let's see ki initiative ona hoise. So Majuli Island is declared heritage block with a 5-kilometer radius around Borpeta Hotro আৰু বৰদোৱা থান ইন বটদ্ৰৱা সো 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকে এইটো এক্সট্ৰাকে প্ৰটেক্টেড থাকিব আৰু তাত কি কৰিব পাৰিব কি কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে আমি এতিয়া চাম সো তাৰ যিখিনি ইউনিক কালচাৰছ আছে ট্ৰেডিশনছ আছে সো যাতে সেইবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে সাস্টেইনড হৈ থাকে ফৰ আৱাৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যন বা আমাৰ আহিবলগীয়া ফিউচাৰলৈকে so restriction ki hol yate buying and selling of land within this heritage block will be restricted so buying and selling of land within yat ki hoy je ei area tut kono land besakina koribo noare eligibility ki only those with 3 generation residency in these areas will be allowed to buy or sell land jikhini yat local manu ase tar tinta projonmo loike tinta projonmor manukhini he tat land to besakina koribo paribo so historical context reference to chapter 10 of the act introduced by Gopinath Bodoloy and Vishnuram Medhi which provided for the protection of tribal belts and blocks in Assam. Jitu amar Land Regulation Act ase 1886 ei bikhoye ame kotha patim etia. So a bill will be introduced to amend chapter 12 of the Assam's Land and Revenue Regulation Act of 1886 etu amar colonial legacy hoy যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক আছিলে তেতিয়া এইটো ল্যান্ড ৰেভিনিউ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে এইটো বনাইছিল এই একখন বনাইছিলে সো তাৰ আন্ডাৰত কি হ'ব এতিয়া কোনটো চেপ্টাৰ এমেন্ড কৰিব 12 chapter 2 okay for micro tribal belt and blocker karone already itu ebar amend kora hoise 1947 ot aru tetia chapter 10 to add kora hoisile so kihor karone hoisile jetia khub besi illegal immigrants bilakor influx hoisile okhomot jibilak gwalpara dorong kamrup borpeta jibilak ama sor oncol asile ba polokho oncol asile ta khub besi migrants hoisile so heitu stop koribo karone line system to create hol so jodio line system to initially iman eta mane satisfactory নহল হেইটো যেটা সাকসেসফুল হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিলে গৱৰ্ণমেন্টে এটো আকৌ এমেন্ড কৰিলে যে গৱৰ্ণমেন্টে ডিসাইড কৰিলে যে যিখিনি এৰিয়া 50% তকৈ বেছি এসটি আৰু এসটি পপুলেশন থাকিব হেইখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট या ব্লক হিচাপে ঘোষণা কৰি দিব বা কনসিডাৰ কৰি দিয়া হ'ব সো এটো হেইটো আছিল চ্যাপ্টাৰ 10 সো এটো হল চ্যাপ্টাৰ 12 ওকে অবজেক্টিভ কি to protect cultural and historical sites with goal to pursue World Heritage Site status of Majuli. Okay, so Majuli protect kora kotha koise yate preserve kora koise so ei Assam Land and Revenue Regulation Act or bikhoye ami okonman sam so it regulates land revenue assessment and land tenure
আকৌ কি কয় land records maintain কৰে, it requires accurate maintenance of land records. Tribal protection establishes tribal belts and blocks, just কথা পাতিলো. Transaction, it governs land sales, leases and registrations. আৰু recent reform কি আছে? Adds provision for heritage block কৰিব পাৰে, যিটো মাজুলীত কৰিছে, and micro tribal belts যিটো, okay? So এইটো একটো amend কৰিলে আৰু কোনটো chapter 12 chapter. So introduction of micro tribal belts and blocks. So নিটো এটা new concept হয়. Additionally আমাৰ কি হয় যে 12টা আমাৰ tribal belts and block আছে, এতিয়া আকৌ তাত সেইবোৰ কিছুমান micro tribal belt and block হিচাপে পৰিগণিত কৰিব বা ভাগ কৰিব বুলি কৈছে. So criteria কি আছে ইয়াৰে? Villages with 80% SC and ST population. So initially asile 50%, এতিয়া 80% will be considered for this micro tribal belts and blocks. A cabinet committee will identify eligible villages with a list expected by September 15. September 15 তাৰিখলৈকে এখন list out হ'ব for micro tribal belts and blocks or কাৰণে. So expansion of the Orunodoi scheme যেটো আমাৰ poverty alleviation scheme হয়, financial aid দিয়া হয় যিখিনি economically vulnerable families আছে, right? Increases of beneficiaries, আকৌ the scheme currently support 27 lakh beneficiaries. So এটা mini হলেও বা micro help হলেও এটা financial assistance যেতিয়া পাই আছে every month মানুহখিনিয়ে, তেওঁলোকে তাৰ ধৰণে বিভিন্ন সৰু সৰু কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ নেসেসাৰী ৰিকুৱাৰমেন্টস বোৰ পাৰসু কৰিব পাৰে, নিজৰ ফাৰ্ম খুলিব পাৰে, হয় নাই? সো তেওঁলোকে নিজা তেনেকুৱাকে বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে বা বহু ক্ষেত্ৰত হেল্প হৈ আছে। এইটো এটা পভাৰ্টি এলিভিয়েশন স্কিম হয়, ওকে? সো ইটস জাস্ট ফৰ ৰিভিজন, এইটো এবাৰ মনত পেলাই দিছো। আকৌ আমি বহু কেইবাৰ পঢ়িছো এই বিষয়ে। সো কি কেতিয়া হৈছিলে, কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে এইটো? অৰুণোদয় স্কিম described as the foremost bid among the Ostadov Mukutar Unnayoni Mala was announced by Finance Minister in the budget speech 2020. Edu ki hoy? Poverty eradication, socio-economic inclusion of financially vulnerable families of state through sustained financial assistance by DBT, situ direct benefit scheme hoy. So এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয়। কাইলে আমি আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই। সো এনেকুৱা প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইন চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ আপোনালোকে জানিবলৈ বা পঢ়িবলৈ আমাৰ ই কুহিপাত APSC UPSC চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক। থ্যাংক ইউ।